pakailah masker berbahan kain katun minimal 3 lapis, atau Anda bisa memakai masker kesehatan seperti masker medis. Let the roll go down. 3, 2, 1. In, come back to the center. Bring hands behind your back and interlock the finger. Roll your shoulder back and push the chest forward. Lean the body back and put your hands down to the mat. Good. All of you keep the hands away from the hip and put your hands down to the mat. Now lift your chest higher. So as you lift your chest higher, there will be arch in your upper back, which is your thoracic spine. And you will create the space in your lungs, in your heart. Fully drop your head back and look towards the ceiling. This good stretch and nice stretch for your sternum, for your chest. Be there. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, bend forward. Raise the arms higher, go down and put your forehead down to the mat. So if you cannot drop your forehead, don't mind. Just look down each exhalation. Try to go down. From there, so if you can. Selamat pagi, selamat pagi Indonesia. Sekarang saya tuh sudah ada di salah satu studio yoga yang ada di Jakarta. Dan ini di belakang saya ada Master Rajif yang lagi ngajarin studentsnya di sini untuk latihan yoga. Saya lagi nyoba dikit, tapi memang beberapa gerakannya itu agak susah ya buat saya karena kayaknya yang dilatih di sini adalah fleksibilitasnya. Nah, selain fleksibilitas ternyata kalau kita baca-baca dan riset lebih dalam, yoga ini kan banyak ya manfaatnya. Gak cuman hanya untuk fisik, tapi bahkan juga untuk mental. Itu juga salah satu latihan yang direkomendasikan untuk bisa lebih tenang, lebih fokus. Yoga itu bisa jadi pilihannya. Nah sekarang kita mungkin akan sama-sama ya belajar apa sih manfaat-manfaat dari yoga. Terus kemudian karena ini lagi bulan puasa, sebenarnya tuh manfaat yoga khususnya kalau kita lagi ngejalanin puasa tuh apa? Kapan sih waktu terbaiknya untuk kita melakukan yoga selama bulan puasa? Ada nggak sih hal-hal yang harus kita pelajarin? Berbeda nggak sih kalau misalnya kita lagi nggak puasa? Nah, kita mau tanya-tanya langsung kali ya sama coachnya atau pelatih yoga di sini yang udah cukup lama lah dia mengajar di Indonesia ini. Ada Master Rajif di sana. Kita coba tanya-tanya ya. Oke, kita naik dulu. Oke, ini Master Rajifnya lagi ngajarin sebentar. Oke. 5, 4, 3, Lagi ngajar. 2, 1. Come back to the center. Exhale, release. Yes. Oke, halo Master Rajif, how are you doing? Good. You're doing good? Yes, I'm doing good. Alright, so we're doing live on television right now. Okay. So this is Mr. Rajif. He is a yoga trainer from where? From 2000? 2010. I'm teaching from 2010. Yes, can you imagine dari 2010 pemirsa udah ngajar berarti it's around 15 years. 15 years, teaching yes, yoga, yes, right? yes. So first of all, maybe we want to explain about the yoga benefits that we can get when we try to, doing some stuff like that. Okay, there is a lot of benefit in yoga. When you do a yoga helps to reduce your anxiety, fatigue, and reduce your stress level. Really? Yes. It can reduce our anxiety? Yes, definitely Wow. it is. Yeah, Okay. yoga helps to make you flexible, give you a good strength in your muscles. Yes, and it also help to increase your blood circulation in your body. Yeah, that's the essence of the health, right? Yes. Jadi pemirsa, tadi Mr. Rajif tuh bilang ada beberapa manfaat yoga yang esensial yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita latihan yoga. Yang pertama itu adalah reduce kepanikan atau stress level kita itu bisa dikurangi ternyata kalau misalnya kita latihan yoga. Terus kemudian melancarkan peredaran darah. Peredaran darah itu kan esensial ya pemirsa ya. Kalau misalnya kita mau hidup sehat, peredaran darahnya juga harus lancar dan bakal itu bisa memperkuat strength atau kekuatan kita dan juga muscle kita juga ya. Tapi memang ada beberapa gerakan yang memang harus kita sesuaikan. So, Mr. Rajif, in this morning, Yes. There are a lot of type of yoga Yeah. in this world. Yes, I heard yes. about hot yoga and some Yeah, stuff. yeah. So, in this class, what type of yoga that Okay. you're teaching? Today I'm teaching a Hatha yoga. This Hatha yoga. Hatha yoga. Actually, there is a lot of different of classes, and every classes have a different benefit or different posture. Okay. Yes. So
today I'm conducting a Hatha Yoga class because Hatha Yoga class is for everybody, either beginner, intermediate, and advanced. All can do these classes. Okay. And this class has all this posture can help in your body to release tension, stress, and everything. Give you a good stretch in your body, give you good strength. Yeah. Oke, jadi And good workout. Oke. Jadi Mr. Raji bilang bahwa ini tuh adalah Hatha Yoga yang sudah diajarkan untuk pagi ini, dan ternyata Hatha Yoga itu ini maksudnya untuk semuanya, dan bahkan tadi tujuannya memang kan dari beberapa jenis yoga itu berbeda-beda ya pemirsa ya. Tapi kalau yang ini juga bisa untuk kemudian merilis stres tadi dan juga memperkuat untuk stretch badan kita kalau misalnya kita kaku-kaku begitu ya. So the main focus of Hatha Yoga, you know, you're mentioning about the stretch. So Yes. it's good for flexibility. That's the thing that you want to say. Yes. It helps to stretch the body, and it's also Hatha Yoga most focus on the strength and flexibility too. Yes. Oke, jadi memang kita akan belajar flexibility. So, can you teach me Yeah, definitely. some of stuff? Yeah, some of the Definitely. movements that we can do because you know flexibility is my problem. Jadi ada beberapa permasalahan flexibility yang memang kayaknya agak susah gitu ya. So, can you teach me some Yeah, of the if you movements? ask me to teach you, then I will go to teach you a beginner basic posture, Alright. which because you know in this daily life and daily busy life, people are working on the chair, Yeah. were sitting down on the chair, Very long hours. very right? long hours. Yes. So due to that, what exactly happened? Their lumbar spine got compressed because of the long sitting hour, Okay. and because of the looking computer, your neck head is down, so your cervical got compressed and pain during the over the years. You will create a back pain or the neck pain if you don't do yoga. Okay. So I will teach you a few posture which will help you to release from this problem. So if you do a yoga continue, you can cure this problem. You can give a good strength in your back. Okay. After the work, you can give a good stretch for your neck, so you won't get this problem Okay. ever. So yes, I'm going to teach you a basic posture. Oke, let's Yeah. move. Jadi ada beberapa gerakan nanti yang akan diajarkan pemirsa. Tadi katanya Mr. Sajif, ini kan biasanya orang tuh kalau kerja itu duduk tuh waktunya lama. Nah itu tuh ternyata nggak bagus buat back kita atau bagian tubuh belakang kita. Nanti itu bisa menyebabkan apa namanya ketegangan gitu di bagian leher dan juga belakang. Dan kalau dibiarkan terus menerus itu nggak akan bagus efeknya untuk kesehatan. Makanya ini mau diajarin nih gerakannya kayak gimana. So, Okay, let me show you how to get things done. Yes. Okay. So first of all, I will teach you a downward facing dog. A downward facing dog is a good posture to keep a proper stretch in your hamstring and open your upper back. So we're standing or? Yes. Okay. So we have to press palm on the mat and bring both legs back with 5-inch apart your legs. Yes. So over here you have to split the finger wide. Okay, I wanna teach you first. Wait. So move your feet slightly forward. Susah sekali Yeah. pemirsa. So as you can see, your hamstring and your calf muscles is tight. Yeah. So you wanna completely out of your alignment. Jadi memang katanya badan saya ini agak-agak tegang pemirsa. Kelihatan banget ya. So now I will teach you, and later I will teach my student. So you can see the difference between you and between my student. Okay. So they are a practitioner and you are not a practitioner. So so you put your head down. Okay. Push your hip higher. Oh my So God. as you push your higher, there's a lot of stretching in your calf, in your hamstring, in your calf. So now from here you press your hip down towards the mat. Come on, do it. Coba, try. Coba. Good. Push more. Sakit. Yes. Come back. It is a bit hurt. This okay, come down. So this posture will help you to stretch the upper back, hamstring, and calf. I will teach you one more basic posture which help to release the back pain, Okay. which is the cobra pose. Let me explain first. Jadi tadi tuh ada gerakan yang saya tuh tumit saya harus menyentuh matrasnya pemirsa. Dan ternyata kelihatannya memang gampang, tapi waktu dilakukan itu tuh sakit. Apalagi kalau core-nya tuh nggak kuat. So, you know when I was doing the movement, it hits my core. Yes, it is. What indicates It's why? because the muscles is connected. Oh, I yes. see. Yeah, so it helps to hit the core also. Okay. Yeah, when you arch. Okay, I will demonstrate with my student. Then you will understand proper. Okay. So when you do a proper posture, when you arch the lumbar spine and
push the tailbone higher, that will create extension in your lumbar spine. Okay. So it's good for the back, and then that time you will create more heat in the Yeah. core. Okay. Yes. So next movement. Next movement will be a Bhujangasana, Cobra pose. This is very good for it's Cobra. Oke. Yeah. It's Cobra. Jadi akan melakukan pose kayak Cobra gitu ya. Yes. So, okay. Cobra pose, you will have Let's to start. simply lie down on the back in this position. The toes will be flat. Okay. Okay. I will follow you. So from here, if there is a technique that if your lower back is flexible, if you comfort, your feet can be together. If you're suffering from the lower back or if you're finding a difficulty, then you can slightly open your legs. Doesn't Oke, matter. jadi kalau misalnya agak susah, kita bisa buka kaki kita yang di belakang. Tapi sebenarnya direkomendasikan kakinya tuh harus mepet. We have to stick the legs right. Yes. Kind of. So the finger do not cross over your shoulder. The finger will be inside of your shoulder. Elbow will be closer. And now slowly lift your body up. Yes. This one. I'm good at it, right? So micro bend your elbows. Correct. You push your chest forward and chin up like a cobra. Great. Yes. Oke. Yeah. So this is the pose. How long? We have to do this. Oh my you god. can. It depends on your capacity. You can go for 10 counts. You can go for 20 counts. Okay. Yeah. And you can do a repetition. So Oh. don't have to stay continue. You can make a repetition. How many repetition? You can do 5 or 10 if you Okay. back pain. Yes. A little bit. Yeah. Alright. Oke, itu gerakannya simple pemirsa, hanya menaikkan dagu saya ke atas, tapi ternyata lumayan kenceng juga di bagian belakang saya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama para member yang ada di belakang ini. Boleh say hi semuanya, kakak-kakak, ke pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka. Sebenarnya kenapa sih mereka memilih yoga untuk menjadi pilihan olahraga mereka, untuk membuat mereka lebih sehat, terutama juga mereka yang puasa. Tapi usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Oke, let's do one more thing. Iya pemirsa, sekarang gerakannya kayaknya udah mulai agak lebih panas ya, lebih udah sampai berdiri-berdiri. Tadi gerakannya juga udah kayak lebih berat dibandingkan yang awal-awal tadi. Udah ada cobra pose juga yang sudah dilakukan gitu ya tadi ya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau misalnya di bulan puasa ini waktu terbaiknya kapan sih untuk yoga? Terus kemudian apa sih yang harus diperhatikan ketika misalnya kita berpuasa tapi mau olahraga yoga? So Mr. Rajiv, sorry for disturbing you in a minute. This is a period of fasting, you know. Many of your students may be doing a fasting. Yeah, So this is it recommend for them to do yoga while they're fasting? Yeah, well, you can do yoga during the fasting because it's help to detox your body. Oh really? Yeah, when you do a yoga in the fasting month, it really helps to detox your internal and external body. Okay. It will help it building your energy level, improving the energy level too. Okay. Yeah, it will keep you whole day active and energetic too. Oke. Yes. So jadi manfaatnya tadi bisa untuk bahkan detoksifikasi pemirsa dan juga menaikkan energi level kita kalau misalnya kita melakukan ini selama bulan puasa begitu ya. When is the best time when we're doing a yoga while in a fasting moment? Yes, the yoga is the best time to do in morning. In the morning? Yes, if you do yoga in the morning, you will be a whole day active and energetic too. Yes, but if you don't have a time in morning, you can join in evening too. Okay. Yes, but you must have a meal before 3 hours or 2 hours when you do a yoga. Oke, Yes. jadi memang yang direkomendasikan adalah selalu itu di pagi hari karena biar energinya itu akan terasa untuk lebih kuat untuk kita menjalani puasa selama sepanjang hari sampai dengan nantinya berbuka gitu. But when I take a look all of your students, Yes. they're all women. Yeah, only yes. But is it yoga open for male? Yes, yoga is the best exercise for every human, not even either woman or man, it doesn't matter. They also do yoga because yoga helps to keep you flexible, give you a good energy level, building your muscles, and is also helping in the physical, mental health. Yes, physical, mental, and emotional health too. Yes. So yoga meditation, the people are suffering from the depression, from the anxiety, from the
stress from the work. So if you do a meditation class or yoga class, it help you to calm down your mind and relax your mind. Oke. Yes. Jadi kalau misalnya kita latihan yoga ini pemirsa nggak cuma buat perempuan saja, tapi laki-laki juga bisa dan bahkan manfaatnya tuh ada secara fisikal, emosional juga dan secara mental begitu. Back again to fasting. So, what things to be concerned when we doing yoga, but we're in the fasting moment? The concerned in fasting moment, like in Do's and don'ts, right? Do's and don'ts things that we have to do and don't have to do. okay, if you are doing fasting and your energy level is not so good, you should do gentle yoga, basic yoga, therapy yoga, those basic classes. Yeah, not too power classes like not hot yoga. Okay, the hot yoga and power yoga, vinyasa yoga, stanga yoga you cannot do during fasting. Yeah, unless your energy level is very good, you can go for that. It depends on your body capability. Oke, jadi memang ada beberapa yang saya tanya tadi adalah do's and don'ts-nya. Ternyata kalau untuk puasa ya karena kita lagi puasa jangan kemudian melakukan gerakan yoga yang high intensity begitu. Kayak misalnya hot yoga, tapi kayak misalnya gentle yoga itu mungkin adalah yang direkomendasikan selama kita menjalani puasa. Jadi itu harus dicatat ya pemirsa do's and don'ts-nya ya. So I will try to interview some of your students. Sure, please. Am I allowed? Yeah, Alright. Kita akan tanya nih beberapa. Mungkin di sini ada. Halo Kak, namanya siapa? Suryani, Oke, Kak Suryani, ini udah berapa lama sih Kak ikutan yoga? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Apa sih Kak manfaatnya ketika yoga? Badan lebih enteng ya. Mau aktivitas juga nggak kaku, jadi Nggak kaku. lebih enak. Oke, terus kalau selain manfaat untuk badannya supaya nggak kaku, benar nggak tadi kata Mr. Rajiv secara mental, secara emosional itu juga lebih bermanfaat juga buat kakak? Iya benar. Iya, Benar terasa ya? banget. Iya berasa. Jadi jarang marah-marah, jarang stres gitu ya Kak? Atau gimana? Iya benar-benar. Oh, benar ya? Jangan stres ya, kan banyak teman juga, jadi kita sering ada good community lah di sini. Jadi nggak cuma buat kesehatan tapi juga bangun komunitas juga ya. Thank you Kak Suryani, dilanjutin lagi ya. Oke, sekarang mungkin saya dilihat di sini ada, nah di sini mungkin juga ada Mbak yang Muslim yang mungkin lagi berpuasa juga. Halo Mbak, namanya Mbak siapa Mbak? Saya Nike, Mbak Nike lagi puasa apa nggak? lagi puasa dong. Alhamdulillah lagi puasa ya, semoga puasanya lancar. Mbak Nike ini lagi puasa, tapi jam segini udah ikutan yoga. Emang nggak takut nanti puasanya akan lebih capek atau gimana kalau misalnya olahraga di pagi hari? Sebenarnya enggak ya, malah tambah segar kita ya. Cuma ya emang bener kata master tadi, jadi kita harus pilih juga kelas-kelasnya supaya enggak yang apa ya, terlalu menyita energi kita juga. Kan ini waktunya masih panjang ya, jangan sampai buka tengah jalan nanti. Nah itu dia, jadi harus memang kayak gentle yoga gini, apa ini namanya kan hatha yoga ya. Itu masih bisa dilakukan gitu ya. Nah kalau Kak Nika sendiri tips-tipsnya nih mungkin buat mereka juga yang mau yoga tapi kemudian lagi puasa, apa yang biasa dilakukan biar sama nih, biar nggak capek puasanya tapi olahraganya tetap jalan? Oke. Kalau di yoga mungkin kita dikenalin untuk kenali dulu diri sendiri. Jadi yang paling tahu kita mampu atau enggak itu diri kita sendiri kan. Jadi kalau misalnya udah makan sahurnya dikit terus tiba-tiba nggak juga sahur, ya berarti skip dulu nih nanti gitu kan. Tapi kalau seandainya emang energi kita ada, ya udah mulai dengan kelas pagi. Terus kalau seandainya emang kita udah ngerasa oh ini saya kayak terlalu berat nih, ya udah cukup 1 kelas aja gitu. Jadi memang disesuaikan dengan ini ya, kemampuan kenal diri. Ya karena kita nggak bisa samain diri kita sama orang lain. Oke, yang jelas ini nggak mengganggu puasa sama sekali? Enggak. Malah tambah segar kayaknya ya. Malah tambah segar. Oke, thank you Kak Nika udah gabung sama kita di sini. Jadi itulah pemirsa beberapa manfaat yang memang sudah bisa dilakukan ya dan dirasakan sama mereka. Ternyata tidak mengganggu puasa sama sekali. Bahkan dilakukan di pagi hari yang kita harus menunggu waktu berbuka itu cukup lama. Ternyata itu tidak menjadi halangan juga untuk bisa berpuasa, tapi tetap melakukan olahraga dan juga aktivitas fisik. Tapi sekali lagi itulah catatannya, harus kemudian menyesuaikan gerakannya, jangan terlalu high intensity supaya nanti puasanya bisa lebih kuat lagi ya. Dan kalau begitu ini sudah kelasnya kayaknya udah saya ganggu udah cukup lama karena mereka mau latihan lagi, saya juga mau ikutan sama mereka juga. Jadi saya kembalikan lagi ke Iqbal dan juga Valen yang ada di studio. Kalau gitu saya latihan lagi ya pemirsa ya. Oke, Mr. Rajiv, can you do next back movement? Jason, terima kasih Jason Sambo. Wah, Iqbal seru ya. Apa kita join yoga ya abis ini? Kayaknya menarik, apalagi kalau puasa itu kalau kita lihat
gerakannya juga yang nggak ekstrim ya. Iya. Artinya biasa kalau kardio kan keringatnya bercucuran. Tapi ini juga keringatnya bercucuran sih saya yakin. Cuman gerakannya nggak terlalu Yang penting kan ini ya, menghabiskan tenaga. core, strength, Kamu rutin ya? flexibility. Kamu rutin yoga? Rutin dong, harus rutin yoga biar tetap fit apapun kondisinya. Walaupun puasa aku juga tetap fit walaupun tetap yoga tiap hari. Tiap hari? Iya. Oh boleh deh, nanti saya coba kalau gitu. Ngeliatin Jason tadi kok kayaknya menyenangkan dan doable sepertinya. Oke, thank you Jason. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.